अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए हज ट्रेनिंग की क्लास 6 और लास्ट क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह आपको हमारी ये ट्रेनिंग की क्लासेस पसंद आई होंगी और पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। मशायर में आमदोरफ्त के तरीके। मशायर ट्रेन जो कि एक बड़ी सहूलत है, इसकी कुल गुंजाइश 3 लाख हज्जाज तक महदूद है। ट्रेन टिकट सिर्फ नज़दीकी मकातिब को ही फराहम किया जाता है। ट्रेन के 3 स्टेशन बनाए गए हैं, अपने मखसूस स्टेशन से ही सवार हों। ज़्यादातर हुज्जाज बसों के ज़रिए या पैदल सफ़र करते हैं। बहुत ज़ईफ़ हज़रात पाकिस्तान से ही व्हील चेयर का बंदोबस्त कर लें। जमरात के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। ट्रेन में सवार होने से पहले रास्तों पर बहुत ज़्यादा रश का सामना हो सकता है और बहुत ज़्यादा देर भी लग सकती है, लिहाजा अपने साथ पानी और छतरी लाजमी रखें। किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना होने पर घबराने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता मुतासिरा जगह से दूर हो जाएं। मदद के लिए गले के लॉकेट नंबर पर राब्ता नंबर मौजूद होगा, उस नंबर पर राब्ता करें। ढक्कम पेल से बचें और दूसरों की जान और माल की हिफाजत करें और उनका ख्याल रखें और किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना हरगिज़ ना भूलें। वक़ूफ़े अरफ़ात। 9 ज़िलहज का वक़ूफ़े अरफ़ा हज का रुकने आज़म है। अगर ये रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम ग़ुरूब आफ़ताब से पहले पहले पहुँचने वाले का वक़ूफ़ हो जाता है। मस्जिद नमरा में मौजूद हुज्जाज इमाम के पीछे ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी अदा करते हैं। ज़्यादा रश के बाद मस्जिद में पहुंचना मुमकिन नहीं होता और अपने खेमों में ही नमाज अदा करना बेहतर होता है, लिहाजा अपने खेमों में नमाज ज़ोहर और असर अलग अलग अदा करें। अगर 15 दिन मक्का में हो चुके हों तो मुकम्मल नमाज अदा करें और अगर मक्का में आए हुए 15 दिन से कम हुए हों तो नमाज कसर अदा करें और मगरिब तक माफ़ी और बख्शिश तलब करते रहें और ज़िक्र और अस्कार जारी रखें और दुआएं मांगते रहें। ग़ुरूब आफ़ताब होते ही नमाज मगरिब पढ़े बग़ैर तमाम हुज्जाज मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। रश की वजह से ये फ़ासला 3 से 5 घंटे में तय होता है। अरफात से मुज़दलिफ़ा का पैदल सफ़र बआसानी 3 घंटे में तय किया जाता है। वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हज्जाज मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा करते हैं। कम से कम 70 कंकरियां जमा करते हैं और मुज़दलिफ़ा की रात इंतहाई सख्त होती है। ये आजमाइश की घड़ी है और अपने रवैयों में शाइस्तगी बरकरार रखें। अगला दिन भी मुशक्क़त तलब होगा, इसलिए मौका मिलने पर ज़रूर आराम कर लें। 10 ज़िलहज की सुबह नमाज अदा करके तलुए आफ़ताब के बाद पैदल बसों या ट्रेन के ज़रिए मिना की तरफ कूच करते हैं। मुज़दलिफ़ा से मिना का फ़ासला 4 किलोमीटर है। आप अपना फ़ालतू सामान रखने अपने खेमों में जा सकते हैं। जमरात। आज बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। आम तौर पर ज़ोहर के बाद कंकरियां मारने रवाना होते हैं। कुर्बानी, हलक या कसर। कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी की जाती है। किसी भी अनजान शख्स को कुर्बानी के लिए पैसे मत दें। इस तरह से ये लोग धोखा करके आपकी कुर्बानी के पैसे लेकर रवाना हो जाते हैं और ना ही आपकी तरफ से कुर्बानी करते हैं, बल्कि ये एक तरह से धोखाबाज और
چوری ہے، جو کہ ان لوگوں کا پیشہ ہے، اور وہاں یہ بہت ہوتا ہے، اور سیدھے سادے حجاج ان کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں، اور پھر ان کے پاس مزید پیسے نہیں ہوتے جو کہ یہ مزید اور دوسری قربانی کر سکیں، لہٰذا ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ میں اسی لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس چیز سے بچے رہیں۔ حکومت کے ذریعے سعودی بوتھ پر جا کر ٹوکن حاصل کریں اور اپنی قربانی کریں۔ قربانی کے بعد حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں۔ طواف زیارت۔ مسنون غسل کے بعد طواف زیارت ادا کریں۔ منا سے کرایہ ٹیکسی عام طور پر 20 ریال ہوتی ہے، لیکن ان دنوں چونکہ بہت رش ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور 200 ریال طلب کرتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ کچھ حجاج مل کر اکٹھے ایک ٹیکسی کروا لیں تاکہ ان کو کافی بچت بھی ہو جائے۔ خیموں تک پیدل کا راستہ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو پیدل بھی آ سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد قیام ابھی منا میں ہی ہوگا۔ 11، 12، 13 ذی الحج کی رمی۔ 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام منا میں ہوتا ہے۔ البتہ 12 ذی الحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج یا تو مکتب کی ہدایت کے مطابق غروب آفتاب سے قبل منا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ واپس آ جاتے ہیں، یا پھر اگلے دن 13 ذی الحج کو رمی کرنے کے بعد منا سے روانہ ہوں گے۔ منا سے واپسی آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے، اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع ادا کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ تاہم طواف وداع حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ حجاج نہایت بوجھل دل کے ساتھ کعبہ کا منظر اپنے دل میں محفوظ کرنے کے ساتھ اپنے مالک کو دوبارہ حاضری کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، اور خواتین و حضرات حج کا اتنا اجر و ثواب خندہ پیشانی کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ کے سامنے ان گزارشات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار رکھیں، اور دوران سفر آپ کو شدید گرمی میں 5 سے 15 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ حجاج کرام صدیوں سے یہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ یہ ایک دعا جو میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھوں گی، یہ بہت ہی اچھی اور بہترین دعا ہے۔ اس کی میننگ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، آپ اس کا ورد ہر پل جاری رکھیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا۔ اس کی میننگ ہے، اے اللہ، کوئی امر سہل اور آسان نہیں جب تک کہ تو اس کو سہل اور آسان نہ کر دے، اور تو ہر غم کو آسان کر دیتا ہے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اسے اپنے ہر مشکل اور ہر مسئلے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔